D'accord. Alors, la question, l'oulanière, est-ce comme deux documents, document document tani. Donc la question, il y a le travail à faire, numéro 1, en se référant à l'extrait de la balance relative au stock, nommez chaque valeur encadrée. Calculez le solde manquant du compte 61,14, les variations de stock des marchandises, et donnez la signification du solde calculé. D'accord? Donc, il faut donner la signification, ou la nommer, plutôt nommer le solde débiteur, et nommer le solde débiteur, l'oulani c'est solde débiteur après inventaire des marchandises, ou teni solde débiteur avant inventaire, il y a une variation de stock de marchandises. Alors, d'après vous, par exemple, c'est quoi? Solde initial. Hey, stock, mais c'est solde. Stock initial. Très bien, c'est le stock initial, bravo. Alors, par exemple, 800 mis là 185, solde débiteur après inventaire des marchandises, Final. Stock final. Très bien, bravo. Et voilà, ça fait comme de tout le monde, stock final. Donc, c'est le stock final de, de marchandises, d'accord? Alors, après la question, Tania, calculer le solde manquant du compte 6114, une variation de stock. Comment on va le calculer? Donc, variation de stock est égale à stock final moins stock initial. Il y a 185,000 ناقص 190,000 اللي غتعطينا ناقص 5,000. Il s'agit d'un déstockage. Et ça, pourquoi dans le déstockage? حيت عندنا تخرج لنا ناقص 5,000. Négatif. Parce que la variation de stock est négative. Très bien. Bravo, bravo. Pour les autres, نحاولوا ما أمكن نكتبوا les autres تاعهم. نكتب لكم هنا في هذه البلاصة هذه، d'accord? Alors, normalement, la variation de stock égale à combien? Égale stock final moins stock initial. On a déjà le stock initial au stock final, d'accord? Égal à stock final, il y a 185,000, d'accord? Moins 180,000. Ça t'atteint moins 5,000. Moins 5,000, c'est inférieur à 0. Donc, représente un quoi? Déstockage. Un déstockage. Bravo, représente un déstockage. Donc, c'est un déstockage. Bravo. Donc, هذا هي la réponse. سهلة بسيطة هادشي هذا هو انتم donc خدمتوا les exercices في الدار. Bravo عليكم. Donc, donner la signification du solde calculé représente, il s'agit, automatiquement, il s'agit d'un déstockage. Il s'agit d'un déstockage. OK? Donc, oui, tout simplement. Donc, exercice très simple. Ça fait? Oui, monsieur. C'est noté? Oui. Très bien. Donc, on va... نمسحوا هاد الشيء هذا. دونك صافي بالنسبه لي انايا. بالنسبه لي زوتر كلشي مزيان ياك؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, travail à faire de nommer les montants en gras soulignés dans les comptes schématiques, donner la signification du solde du compte variation de stock de marchandises, reconstituer tous les écritures de régulation de stock passées au 31/12/2018. Alors, d'accord. Alors, la variation de stock, le compte schématique. Alors, on va essayer de nommer هذا وهذا وهذا. يلا. Par exemple. شاد اللي في الديبي يكون سولد initial. ما تنقولوش solde, تنقولوا stock. ستوك. اللي في الكريدي. Final. Stock final. و le solde créditeur هو la variation. Oui, هذا c'est. Il s'agit d'un stockage. D'un stock, variation de stock. علاش stockage. حيتاش solde créditeur. C'est un solde créditeur.
C'est le stock final. Toujours le compte schématique, variation de stock après inventaire. D'accord? Donc, c'est stock final. C'est stock initial. Ou c'est quoi? Au stock final moins stock initial. Puisque c'est un solde créditeur, donc c'est elle est stockage. Donc, elle est supérieure à 0. Donc, c'est un Stockage. stockage. Bravo. Il s'agit d'un stockage. OK? Donc, soit qu'on positif, soit qu'on solde créditeur, il s'agit d'un stockage. Il est qu'un négatif au solde débiteur, il s'agit d'un déstockage. D'accord? Stockage. Bravo. Oui, monsieur. Bravo, عليكم. Alors, il faut reconstituer les écritures. Les écritures. Alors, comment on va reconstituer les écritures comptables? Reconstituer les écritures. شحال عندنا من écriture d'après vous? D'après vous. شنو هما بعدا كانت les écritures اللي عندنا؟ Quelles sont les écritures? L'annulation, constatation. شنو هي؟ Annulation, constatation. Annulation et constatation. Annulation de stock initial. D'accord? Et Constatation constatation de stock final. Alors, on a شحال عندنا من les écritures? وحدة نديرو وحدة. غير constatation. علاش ما نديروش stock annulation de stock initial? Pourquoi? On ne va pas procéder aux annulations de stock initial. Hein? Oui? Déjà, après, la balance, avant inventaire. Après inventaire. D'accord? Donc, on a بالنسبة لنا هاد l'écriture هذه هي bien sûr avant inventaire. هاد l'écriture هذه déjà, par exemple, le stock initial est déjà annulé. Donc, on va seulement procéder à la constatation de stock final. D'accord? Donc, كيفاش غادي نديرو؟ لكن monsieur غندير la variation de stock ديالها. Stock de marchandises. La constatation. Stock de marchandises. باش شنو يكون في الديبي هنا وشنو يكون هنا؟ يكون stock de marchandises. تنديرو marchandise. برافو. شكون اللي قال لي marchandise؟ أنا. Alors, كعب. Très bien. Donc, هنا يكون غير marchandise. ما تنقولوش stock de marchandise. في البلان كونتابل ما تتبانش فيه stock de marchandise ولا produit fini ولا matière première ولا ainsi de suite. D'accord? ما تنديرو stock. Stock c'est stock de marchandise ولا stock c'est la rubrique. Donc, هنا نديرو marchandise. D'accord? Donc, marchandise, شحال le compte numéro de compte ديالها 3 3111. 100 111. 111. Très bien. Alors, هنا اش تكون عندي؟ Variation de stock de Variation marchandises. ديال stock de marchandises. Bravo عليكم. Variation de stock de marchandises. Alors, هنايا 6114. 6114. وهنا شنو نكتبوا في الليبيلي؟ نادا. Constatation ديال du stock final. Bravo عليكم. de marchandises. Constatation de stock final de marchandises. Alors, le montant اللي يكون عندنا, le montant de stock final اللي هو 530 000. شنو باقي ناقصنا هنايا هو le 31 12. D'accord. Monsieur, Oui. باش كنعرفوا ديجا انيولي ما كنكتبوش في l'écriture. Toujours le stock, si le stock initial figure dans le compte variation de stock, automatiquement le stock initial est déjà annulé. Comment quand annulé, il figure dans le compte ديال marchandise. D'accord? D'accord. Lorsque le stock initial figure la variation de stock, le compte variation de stock, ça fait, elle a déjà annulé. C'est bon? Oui. Bravo. Alors, ça fait une petite shahada. Notez-vous? Oui, monsieur. Notez. Notez une Oui. l'exercice عندكم نيت. Alors, صح دابا ان شاء الله.
Alors, on passe à la deuxième application. La deuxième application, vous êtes chargé d'effectuer les travaux d'inventaire au 31/12/2018 pour la société Goma. Le comptable de la société vous fournit un extrait de la balance avant inventaire. Donc, عندكم هنا balance avant inventaire, bien sûr. حضرنا على تعرفوا دابا خصكم تعرفوا chaque montant هنايا la signification de chaque montant. كاين des renseignements extra comptables. Regarde, انا فاش نقول لكم des renseignements extra comptables نقول لكم في القسم. C'est-à-dire des renseignements اللي تيكونوا هنا في le 31/12 هما 2000. الستوك فينال. بلاتي هنايا راه ماشي 2016 31/12/2000. سي نحيد هذا 31/12/2018. D'accord. حيت ما يمكنش 2018. Donc extra comptable c'est-à-dire le 31/12/2018 يعني هذا هو الجر. هذوك هما لي سولد هما لي ستوك فينال. Très bien. باقا ما باغاش ندخل لك في الدماغ ستوك فينال ياك. Alors هادو بجوجهم سي ستوك فينال. وإيسي فين هو ستوك انيسيال؟ فين هو الستوك انيسيال ديال ماتيير بروميير برودوي فيني؟ Variation de stock. كاين في الطابلو مسيو. شنو سميتك هو الطابلو؟ اللي في الديبي. هو البالونس افون انفونتير، يعني كاين في Oui. البالونس افون انفونتير. دونك هذا سي Oui. كوا؟ سي لو ستوك initial. initial. Bravo, stock initial de variation ديال المارشانديز، de matière première Oui. plutôt. وهذا سي لو ستوك، هذا سي لو ستوك Initial. initial ديال برودوي فيني. Produit fini. الوغ انا هنا عطيتكم هذا ها هوايا n'est pas encore annulé. Oui. هاد فارياسيون دو ستوك صحوا لو كونت هنايا، صحوا لو كونت شيماتيك. لو نيميرو دو كونت شحال هذا لو كونت هنا 6 فارياسيون دو ستوك de matière première 6, 1, 2, 4, 1. 6 1 1, 2 2, 4, 4 1. 1 صافي برافو عليكم راكم ناضيين معايا نتوما. Merci. الوغ فارياسيون دو ستوك ردوا البال فهمتي، حيت انا هنايا تندير غير كوبي كولي بارفوا باش نصاوب ليكزارسيس تنسى ما تنصححش لي كونت. الوغ فارياسيون دو ستوك دو ماتيère première هذاك ستوك. الوغ لا كيستيون باسي تو لي زيكريتور d'inventaire nécessaires. حنا شنو هما لي زيكريتور اللي غادي نديرو؟ ديال matière première ديال variation de stock de produits finis avant inventaire في la balance ou في 31/12 هما اللي غادي نحتاجو. constatation. بلاتي هنايا قلتي لي ديال ماتير، سمعت شي حاجه انولاسيون دو ماتير بروميير. انا لا ما قلتهاش. ما قلتيش انولاسيون ماتير بروميير. تري بيان. الوغ دونك شنو غتكون عندي؟ غتكون كونستاتاسيون ديال انولاسيون دو ستوك انيسيال. stock initial. Produit fini. constatation ديال stock final. تري بيان. لا بلاتي برودوي فيني بالنسبه لنا برودوي فيني تكون انولاسيون دو ستوك ديال انيسيال stock initial. دو برودوي فيني. هذه اللي كريتور الاولانيه. Oui. Oui. وماتير بروميير نو. بوركوا؟ علاش معاد ماتير بروميير؟ معاد ديجا انولي ديجا. تري بيان، حيت هو اللي توني قبيله ديجا انولي. نتوما عرفتكم بانكم عارفينها. الوغ ابري نديرو دو زو تخوا اكريتور. شنو هما هي؟ ديال marchand ديال ديال matière كونستاتاسيون. première. Ah oui. Constatation. صافي هي هذه كونستاتاسيون ديال ستوك فينال ماتير بروميير وبرودوي فيني. صافي تما ما غنديروش لانولاسيون ديال ماتيير بروميير حيت لي سولد لي ستوك انيسيال فيغور دون لا فارياسيون دو ستوك. اكزاكتومون دونك هي ديجا اكزاكتومون. فاش اون فوا لو ستوك initial figure في لو كونت فارياسيون دو ستوك، c'est-à-dire le stock initial est déjà annulé في الديبي ديال l'année. D'accord. alors هنايا انا درت لكم هاد برودوي. مسيو تعاودت لا بارتي اللي قلتي دابا ما سمعتهاش. une fois le stock initial figure le compte variation de stock, la balance avant inventaire, c'est-à-dire que le stock initial est déjà annulé. Annulé. D'accord. Oui. alors بالنسبه لنا هنايا عاوتاني البرودوي فيني، علاش عطيتكم هنا برودوي فيني؟ عطيت لكم باش نبين لكم بان هنا ne figure pas la variation de stock, donc n'est pas encore annulé. Oui. d'accord. donc هاد البرودوي فيني قول لي لا وصافي، ما تبقاش تقول لي سير بعدي مني وهذا الشيء. سيلونس. دابا حنا في قسم ولا في d'accord. Oui monsieur. اوكي حيت تنسجل الفيديو. attention.
الوغ دونك هنايا صافي نمسح هادشي هادو هنا باش يبان لينا نو هادو نخليهم ابري بلاتي هادو خصني نخليهم هادو ستوك انيسيال وهادو ستوك فينال باش يبقى عندكم حتى نتوما. الوغ باسي تو لي زيكريتور كونطابل. الوغ دونك غنديرو حنايا 3 اوكي نديرهم هنا معاكم ليهم برا انا نهبط هادو ديك الساعات بلاتي نديرو حاجه اخرى كاع حنايا كاريم نحطو ليكزارسيس كامل تحت. ماشي بالنسبة للماتير بروميير نديرو اون اكريتور وبالنسبة للبرودوي فيني نديرو دو. اكزاكتومون. دونك بالنسبه لنا حنا هنايا دابا الوغ غادي نديرو دو زيكريتور هذوك 3 زيكريتور يكونوا عندي داكوغ. دونك غتكون عندي الاولانيه الثانيه والثالثه داكوغ. وي الوغ الاولانيه غادي تكون عندي سي لانولاسيون ديال variation de stock. ماشي انولاسيون ديال ستوك انيسيال انولاسيون غنكتب غير لابريفياسيون انولاسيون Ah oui. دو ستوك انيسيال ديال اش ديال برودوي فيني. والثانيه شنو هي كونستاتاسيون Du stock final. constatation Du stock final. de stock final de matière première. وهنايا constatation de stock final de De produits finis. produits finis. Ça fait Oui. donc هنا غتكون عندي شنو سميتو variation de stock شو المشكل درنا وحده درنا الاخرى؟ لا خصهم يكونوا بالترتيب داكوغ. برودوي فيني حيت الماتير بروميير قبل من البرودوي فيني وهنايا برودوي فيني داكوغ. انا الوغ هنايا غادي تكون عندي ماتير بروميير وهنايا فارياسيون دو ستوك دو ماتير بروميير داكوغ. وهنايا غادي تكون عندي برودوي فيني وهنايا فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني. الوغ هنا يكون عندي لو ستوك انيسيال دو كومبيان شحال ستوك انيسيال ديال برودوي فيني هو 1 مليون 260 000. نصغر هذا شويه 1 مليون 260 000. 1 مليون 260 000 ما تبانيش حيت صغرت ليكرون. وهنايا 1 مليون 260 000 داكوغ. تري بيان برافو عليكم. هنايا غادي تكون عندي عاوتاني كونستاتاسيون ستوك فينال 1 مليون 37 1 500. مليون 500. وهنايا عاوتاني نفس في الارتيكل خص يكون عندي توجور ليكيليبر دونك نفس لو مونطون غنديروه. بارفوا تيكتب لي دي زيكزارسيس واحد تكتب لي هذه هنا واحد تكتب لي مونطون في شكل هنا تكتب لي ستوك انيسيال وهنا تكتب لي ستوك فينال شي وحدين جاريف با كومبروندر. الوغ دابايا عاوتاني نزيدو هنايا 1 3 6 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0. دونك هذه هي ليكريتور كونطابل داكوغ. لو نيميرو دو كونت تديروهم راسكم ديك الساعات صافي سي بون. وي مسيو. الوغ حنايا سالينا دابا خصكم تكتبوا هادشي هذا هوايا ولا تنقلوه باش ندوز للسؤال اللي موراه في نفس نبقى نفس الطابلو باش يبقى باين ليا هنايا التمرين. سكريني صافي تسكرينيو ليكرون تكتبوهم على خاطركم نورمالمون هاد كوريجي لي زيزيرس تلقاهم عندكم في القسم داكوغ. وي تلقاهم عندكم مكتوبين يعني خصكم تكتبوا الكوريجي دي زيرزيس وتلصقوه مع الدفتر باش يبان داكوغ. بين درت لك حتى نكتبوا في دفتر النصوص يلا. Alors, on passe à la deuxième question. Calculer, interpréter la variation de stock seulement de matières premières. Ça fait un amsah هذا 1 2 3 4.
D'accord? Donc, calculer et interpréter la variation de stock de matières premières. Donc, la variation de stock, c'est la variation de stock égale toujours stock Stock final final moins stock initial. moins stock. Jamais de la vie, stock initial moins stock final. D'accord? Oui. Alors stock initial, stock final, هو شحال؟ هو stock final هو 1,360,000 ياك moins stock initial شنو هو Monsieur, un- pour matière première. Le solde final. pour matière première C'est la variation de matière première. matière première donc 1 million il y a 1 million 37 500 bravo عليكم moins 1 million. 1 million 450 000 égale à combien شحال تحسبوها بكالكوليتر شحال تبقى Moins 412 500. moins 412 500 bravo donc صغار من صفر l'interprétation ديالو c'est-à-dire il s'agit D'un D'un déstockage. D'un déstockage. bravo عليكم il s'agit d'un déstockage négatif il s'agit d'un déstockage alors il s'agit d'un déstockage علاش باقي حنا عاد نخدموا بهم لا هذوك نخدموا بهم بوحدهم هذوك باقي هو جاي في السؤال الثالث déterminer le solde du poste 612 alors هذا c'est un solde débiteur ولا solde créditeur هذا c'est un solde débiteur ولا solde créditeur Débiteur. Solde débiteur. solde débiteur très bien solde débiteur donc واش هاد المشهد اشهر د ماتير بروميير ما كتحسبش ستوك انيسيال لا داك سي لي زاشا هذوك ديال لونتربريز سي لي زاشا déjà on calcule بهم تحسبوا بهم le poste 612 le stock هو اللي كاين عندنا فاش نقولوا حنا ستوك دو مارشانديز c'est-à-dire شنو عندي في وسط لونتربريز دابا واجد كاين دونك في الستوك ديالي عندي واحد ستوك محطوطه فيه السلعه هذيك السلعه تسمى ستوك الوغ عندي يقدر يكون عندي فيها مارشانديز فورنيتور ماتير بروميير فهمتي البرودوي فيني ainsi de suite donc تكون سي لا كلاس 3 كون كانت عندنا مثلا ماتير بروميير في لا بالونس غناخدو لا ماتير بروميير هي كون كانت هنا باغ اكزومبل كون كانت عندكم هنا في البلاصه ما كاينش فارياسيون دو ستوك كاينه غير ماتير بروميير هذا سي ستوك دو ماتير بروميير مي ني با انكور انولي ستوك انيسيال بيان سور بحال هنايا برودوي فيني هاي بحال داكور وي صافي متفقين Oui, monsieur. الوغ cette réunion تقريبا dans 10 minutes alors puisque نتوما كاين دابا بزاف راه تسالى لا ريونيون من 10 ديال الدقائق نعاود نصيفط لكم لو لين باش تدخلوا مره اخرى صافي باش نكملوا لي زيكزارسيس اوكي حيت ما عنديش داك اللي مخلص اوكي دونك هنايا اون باس نحيدو هادو هذا اون باس لو كالكول ديال on passe le calcul. On passe le calcul de le solde du poste 606. Alors, le solde, je n'ai pas le solde. Je sais qu'on a le solde. Alors, je n'ai 612. Je n'ai 612. Il y a achat. Achat consommé de matière et de fourniture. Donc, c'est le poste. عندكم في CPC. D'accord? Ok? Alors, le poste de 612 égale à quoi? Je n'ai la formule باش نحسبوه حنايا. C'est les achats nets. Achat de matière et fourniture. moins variation moins Oui. RRO. Je n'ai pas de remise en stock obtenu. يعني c'est-à-dire. Donc, il y a
هاجينا هي achat هما les achats de matières premières, d'accord, moins la variation de stock de matières premières, هكا تنكتبها في القسم في الامتحان, moins rabais, remise, ristourne obtenu sur matières premières, d'accord, sur باش achat de matières. كنعرفوا بلي خصنا نخدموا بماتيير بروميير؟ حيت هنا عطاتك 612 في البلان كونتابل. 612 يعني achat consommé de matière et fourniture. achat consommé de matière et fourniture فيه جوج. داكوغ. الا مشيتو للبلان كونتابل خذوا البلان كونتابل نتوما الكونتابل غيكون عندكم لا باج باش تشوفوه مزيان تعرفوا. غتمشيو لا باج 18 غتلقاو 612 هي achat consommé de matière et de fourniture. فيه جوج. فيه achat فيه 6 فيه لي كونت فيه 6 1 2 1 وفيه 6 1 2 2 2 2. D'accord. هذه ديال matière première وهذه ديال matière et fourniture. Matière et fourniture consommable. D'accord. Alors انا عطيتك soit نعطيك انا par exemple soit نعطيك matière première soit نعطيك matière et fourniture consommable بجوجهم تيدخلوا في 612. مسيو Oui. القاعده ديال الغابي ريميز ريستورن في الفارياسيون ديال الستوك كتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف على حسب الا كان ديستوكاج ولا ستوكاج. ولا هنايا لا، هذه ما عندهاش علاقه، هذه عندها علاقه بلاشا ديال ماتير بروميير. غابي ريموزيسيون اوبتوني، الا كان اوبتوني تيكون نيجاتيف، كان اكوردي تيكون بوزيتيف. داكور. ولكن هنايا ماشي شغلنا حنايا باغ اكزومبل ما عندناش حنايا اكوردي ولا اوبتوني ولا هذه. حنايا خاصنا حنايا بالنسبه لينا غادي نستعملوا غابي ريموزيسيون اوبتوني سيتادير خصنا نقصوه. داكور. obtenu, c'est-à-dire que ça fin تيكون عندنا لو غابي remise restaurant obtenu تيكون toujours solde, c'est un solde créditeur. D'accord. C'est un compte soustractif. علاش compte soustractif؟ راكم قلت لكم في لاكلاس حيت فيه 9 en quatrième position. 9 en quatrième position, donc on représente un compte soustractif. Le poste c'est 112. D'accord. حيت فاش شريت انا لي مارشانديز نورمالمون شريت لي مارشانديز، ولكن واحد لابارتي واحد الروميز دارت ليا، دونك انا ما خلصتش نورمالمون 2600 2360 كامله، 2 مليون 360 كامل، ما خلصتش هذا لو مونطون هذا هو كامل، خلصت هذا لو مونطون ونقصوا لي عطاني واحد الروميز ديال 34000 درهم. داكور. دونك لو كونت راه تيكون لو كونت في الاصل تيكون اشا دو ماتيير بروميير، اشا نت، اشا اسمح لي نطلع هذا تكون achat net de matière première, achat net de matière première. D'accord. Les achats nets de matière première. ماشي بالنسبه لي برودوي فيني فاش كيدخلوا في 612 ولا 600؟ لا برودوي فيني ما عندهمش علاقه بلو بو 612 ولا 611. سي لا كلاس 7. سي لا كلاس 7. داكور. كلاس 7 بوحديتها. La variation, la remarque اللي كنت عطيتكم انا في لا كلاس بان لا فارياسيون دو ستوك ديال لي برودوي فيغور في سي بي سي، الوغ لا فارياسيون دو ستوك ديال matière première, matière et fourniture et marchandises ne figurent pas dans le CPC. D'accord. تدخل اوتوماتيكمون تندخلوها حنايا. هاد لا فارياسيون دو ستوك لا لاحظتي بها هي حنايا غندخلوها فين؟ هاد لا فارياسيون دو ستوك فين ندخلوها؟ غتدخل في لو بوست 600 في الكالكول ديال 612. D'accord. Alors هنايا دابا نديرو l'application numérique. نديرو l'application numérique ديالنا شحال نلقاو؟ دونك شنو هما لي زاشا دو مارشانديز؟ شحال عندنا؟ achat de marchandises هي 2 مليون 360 ميل ناقص لا فارياسيون دو ستوك اللي حسبنا خواتي. شحال لقيناها؟ شحال لقينا لا فارياسيون دو ستوك؟ انا نديرها هنايا. شحال لقينا لا فارياسيون دو ستوك؟ حسبتوها؟ كنا حسبنا قويلاتي. شحال لقيناها؟ ناقص شي 40 شي حاجه 412500. ايوا خصكم تعقلوا عليهم، خصكم تنوطيو.
داكور دونك ناقص 412 الوغ هنايا عندنا الناقص ديال الفاريسيون دو ستوك ولكن الاخرى لو شيفر الاخر راه لا فاريسيون دو ستوك نيجاتيف دونك خصنا نديرو ناقص 412 و500 داكور موان 30 موان 34 4000 داكور وي الوغ فاش اوتوماتيكمون منين يمشي لكم زوم سيتادير غتسالات 40 دقيقه انا نصيفط لكم في البلاصه نصيفط لكم لو ليان ديال ليان سويفون داكور دانفيتاسيون الوغ ايغال ا كومبيان شحال تساوي هنايا خصكم تحسبوها يعني جوج ثلاثه 2 نعاود لكم millions. برك نحسبوها مسيو تحسبوها 2 millions. زائد 4 جوج 5 صفر صفر ناقص 3 4 صفر صفر Monsieur. خرجت لي مسيو 2,432,500 جوج المليون خرجت لي 2 432 millions ألف و500 738 500. واش 2 مليون 700 ولا 2 مليون 400 نورمالمون عندنا 300 نهار تخرج 2 مليون 700 et quelques 2 millions 738 500. 138,500 500 très bien bravo دونك هذا هو لو بوست 612 صافي بحال هكا تندير في الامتحان بسيط جدا ساهل هادشي هذا سي كيسيون دو براتيك وصافي داكور وي صافي مزيان الوغ هنايا ليكستري ديال السي بي سي سي با لا بين ما ندير لكمش اكستري دو سي بي سي مي غنقول لكم باغ اكزومبل لو قلت لكم بريزونتي la variation de stock un extrait de balance après inventaire كيفاش غادي ديروا ليه إلا كان دي ستوكاج غنديروها بالديبي ولا إلا كان ستوكاج présenter un extrait de la balance après inventaire d'accord donc خصنا نشوفوا la variation de stock final ainsi de suite donc شنو يكون عندي في la balance après inventaire ستوك فينال ولا فارياسيون la variation de stock de stock عندنا هنايا كي دايره solde débiteur ولا solde créditeur كلقيناها قويلات نيجاتيف دون solde débiteur دونك تحط solde الوغ الا جيت لهنايا باغ اكزومبل واعتبرنا بان شنو سميتو نديرو هنا بالونس صغيور داكوغ نهبط هذه هي ونديرو بالونس صغيور باش تكون عندكم فكره فوالا الوغ عندنا بالونس اوكي هذا solde débiteur هذا solde créditeur هذا بالونس après inventaire d'accord هنايا élément الوغ شنو يكون عندي هنايا الاولاني شنو يكون عندي في الاول شنو نديرو هنا نديرو لا فارياسيون ستوك ولا شنو نديرو